Hello, guys! Hello, welcome to our vlog. For today, nandito si Rap, Mrs. Pangit, tas Adi. Ah! Si Ma'am Eli Apiak. Sige, Hoya! Hoy, tita, itsantam! Ay, okay man la. O tiyak man! Itsantam, sini. Taray mo dakit cartoons. Ate Mira! Ate Mira, imot kit cartoons! Ato! Ato, TV! Stop imon ah. Ako na si Papa Jesus. Ate ako lo. Api ak. Api ak. Stop na! Ako naman. Si Elegant, stop! Stop! Jesus, ganyan ako. Hala, si Papa Jesus naglulupad. Stop! Hindi pa. Oo. Stop! Ay! Kita. Tidak pa. Ala, may series na tayo. Stop! Movie naman. Yan, Papa Jesus. Sa imo, mapi sa imo. Maupay siyang pieces. Tabay! Tadi matamu! Tadi! Adoy! Papa Jesus! Yan, back to you.